नमस्कार। आज आमे ओडिशार गोटे बहुत ही रोचक आउ प्रतिद्वंदितापूर्ण निर्वाचन मंडली नुआपड़ार राजनैतिक समीकरण को बुझिबाकु चेष्टा करिबा। तेबे आसंतु प्रथमे ओडिशार मानचित्ररे नुआपड़ार जागाटाकु टिके देखिनेबा। देखंतु एइटा खाली गोटे निर्वाचन मंडली नुहे, एहाको आमे एक छोट दर्पण बोली कहि परिबा, जेउथिरे राज्यर बड़ बड़ राजनैतिक आउ विकासमूलक आह्वानगुड़िकर झलक देखिबाकु मिले। आजिर एही आलोचनारे आमे कौन सबु देखिबा। प्रथमे नुआपड़ार माटी आउ मणिसंक कथा, तापरे सेठाकर अस्थिर जनमतकु बुझिबा, भोटरंकर अभियोग कौन एवं शेषरे एसबु पाई गोटे ब्लूप्रिंट केमिति होई पारे, आउ तथ्य आधाररे विकासर बाट किपरि बाहरिबो से विषयरे जानिबा। कौनसी भी जागार राजनीति को बुझिबाकु हेले ना प्रथमे से माटी को आउ सेठाकार लोकंक दैनंदिन जीवन को बुझिबाकु पड़े। सेमानंकर समस्या कौन, सेमानंकर आशा कौन, एइठो ही तो प्रकृत कहानी आरंभ हुए। तेमे चालंतु आरंभ करिबा। नुआपड़ार चित्रटाकु ठीके देखंतु। एठी शतकड़ा 94 भागरु भी अधिक लोक गाँरे रुहंती। जनसंख्यार प्राय 34% आदिवासी भाई भौणी एवं आउ 13-14% होउछंती अनुसूचित जातिर। एमानंकर पेटपाटना चाले मुख्यतः चाषबास आउ जंगलरू मिलुथिबा जिंस उपरे। आउ हां, एइटा सेही केविके अंचलर एक अंश। तेणु एही सामाजिक आउ अर्थनैतिक वास्तवता ही एठाकार राजनीतिर दिग निर्णय करे। एही तथ्यकु देखिबा बेले आमकु मने रखिबाकु हबो जे प्रत्येकटी संख्या पछरे जणे जणे मनीष अछंती। भारतर संविधान समस्तंकु सम्मानर सह बंचिबार अधिकार देइछि। चालंतु एबे निर्वाचनर संख्यागुड़िक देखिबा, कारण संख्या केबे मिछ कहेनी। एही संख्यागुड़िक ही आमकु नुआपड़ार राजनीतिर प्रकृत कहानी कहिबो। एहा एक प्रकारर पजल आउ आमे सेटाकु समाधान करिबाकु चेष्टा करिबा। एही संख्याटा उपरे टिकी नजर पकांतु। 10,881। एहा हेउची 2024 निर्वाचनरे जितिबा आउ हारिबा भितरे थिबा फरक। एते कम भोटर व्यवधान एइटा ही देखाउची जे एठी लड़ाई केते कड़ा थिला आउ लोकंक मत केमिति दुई भाग होई जाइथिला। आउ जदि आमे पछकु फेरी देखिबा 1995 रु आजि पर्यंत, तेबे गोटिए कथा बहुत स्पष्ट। एठी क्षमता काहा हातरे सबुदिन पाई रहिनी। केतेबेले जनता दल तो केतेबेले बीजेपी, एपरिकी स्वाधीन प्रार्थी भी जीतिछंती आउ तापरे बीजेडी। एहार अर्थ कौन? एहार अर्थ हेला नुआपड़ार भोटर कोनसी गोटे दलरे बांधी होई रही नाहांती। एही चार्टटा आहुरी गोटे मर्यादार कथा कहूची। 2009 रे बीजेडीर विजय व्यवधान थिला 22,000 रु अधिक, किंतु 2019 रे सेटा कमी आसिला 20,000 को, आउ एबे 2024 रे मात्र 10,000 पाखापाखी। तो एथिरु स्पष्ट जना पड़ुची जितिबाटा धीरे धीरे आहुरी कष्टकर हबारे लागिछि। तेबे प्रश्न उठुची, काहींकी? एई संख्या पछरे थिबा असल कारण कौन? भोटरंक मन काहींकी एते बदलुची आउ समर्थनर ग्राफ काहींकी तळकु खसुची? एई प्रश्नर उत्तर पाइबा पाई आमकु एबे संख्याकु छाड़ी सीधा लोकंक पाखकु जिबाकु पड़िबो। सेमानंक कहानी सुनिबाकु पड़िबो। नुआपड़ार लोके प्रतिदिन केउ सबु असुविधार सामना करुचंती, सेमानंकर अभियोग कौन, आउ एगुड़िक हेउची सेमानंकर मुख्य 5टी अभियोग। रास्ताघाट नाही, वर्षा दिने गाँ को जिबा मुश्किल, पिलामानंक पई कामधंदा नाही, चाष पई पानीर अभाव, मनरेगा पैसा ठीक समय मिलुनी, डाक्तरखाना और स्कूल रे लोक नहंती, आउ सभा शेषरे सुरक्षार चिंता। जेतेबेले सब समस्या बढ़ी जाए, लोके निजर राग और निराशा को भोट बॉक्स रे देखांती। एई कथाटिकु टिके सुनंतु। चाषी फसलर ठीक दाम पाउनी, खेतकु पानी मारुनी, आउ गाँर युवक पिला माने काम न पाई बाहरकु दादन खटिबाकु जाउछंती। एई गोटिए वाक्य भितरे पूरा निर्वाचन मंडलीर अर्थनैतिक समस्यार चित्र रहिछि। ठीक अछि, तेबे समस्यागुड़िक तो आमे बुझिगले, किंतु समाधान कौन? केवल समस्या गणिले तो हबनी। एसबु अभियोगकु व्यवस्थित भावे समाधान करिबा पई एक रणनीति दरकार। आसंतु सेही चतुर्मुखी सिद्धांत बा ब्लूप्रिंट विषय जानिबा। एही रणनीतिर 4टी मुख्य अंग बा स्तंभ रहिछि। गोटी हेला निर्वाचनी, द्वितीयटी सांगठनिक, तृतीयटी कहानी बा वार्ता, आउ चतुर्थटी हेला संबल। एइटा खाली निर्वाचन जितिबार फर्मुला नुहे, बरं लोकंक सह भांगी जाइथिबा संपर्ककु पुणी जोड़िबार एक व्यापक योजना। प्रथम स्तंभ हेला निर्वाचनी दृष्टिकोण। एटी मूल कथा हेला आदिवासी भोटकु निज सह रखिबा, ता सहित गाँ गहलीर ओबीसी, युवक और महिला मानंकु पुणी थरे निज आड़कु आनिबा, माने समस्तंकु नेई गोटे बड़ मेंट तयारी करिबा। द्वितीय आसुछि सांगठनिक स्तर। संगठन को तृणमूल स्तर मजबूत करने को पड़िबो।
ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ହେବ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବ। ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା। ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଏକଦମ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ କଥା ହେବା। ଗର୍ବର ସହ ପ୍ରଗତି ଭଳି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଦଳରେ କରାଯାଇଥିବା କାମର ହିସାବ ଥିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା ସମ୍ବଳର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର। ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଆଖିବୁଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନୁହେଁ, ଡାଟା ବା ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇଠି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟରେ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏ ସବୁର ସାରାଂଶ କ'ଣ? ଏ ପୁରା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ନୁହେଁ, ତାଠୁ ବହୁତ ବଡ଼। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଶାସନ କଥା କହୁଛୁ, ଆମକୁ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନର ମୂଳ ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ଏହି ତୁଳନାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ରାଜନୀତି, ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ପ୍ରମାଣର ଶାସନ, ଯେଉଁଠି କଥା କମ୍ ଆଉ କାମ ବେଶୀ, ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ ହୁଏ। ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ପ୍ରମାଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି କାଗଜ କଲମର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ 90 ଦିନର ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକି ରହିଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେଉଁଠି ଭୋଟର୍ସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। ଆଉ ଯାହା ବି ଛୋଟ କାମ ହେଉଛି ତାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏହିସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି, କ'ଣ ସତରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବିକାଶ ଭିତରେ ଥିବା ଫାଙ୍କୁକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ? ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଜନକେନ୍ଦ୍ରିକ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ blueprintstrategies.ai ସହିତ mgr@blueprintstrategies.ai ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 08042041602ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।